फाल्को मागचं काय म्हणतो फाल्को बांधला ना ए धावता किती रे धावता किती Guess what? I just started that fire. Gun? Nathan? Hey, Manu, just give bike first. Then we go inside. Let him calm down. No? I know it'll be a problem. Stand down, you know. In front of us. Okay, come. फोटो घेता रे Nathan, come here. तुम्ही ते बोर्डचा करा झालं रे Start by talking about. So, आम्ही आज 2 दीस आधी एक कंप्लेंट केली नेतनान कंप्लेंट केली की तालिगांव शेतांनी प्रॉब्लेम जातात आणि गोरवां लोकांची गोरवां येता रस्त्यावयली गोरवां येता आनी शेतां खाता आनी इबाड करता आनी पुलिसेक आमी सांगलेलें मातशें येवन चॅक करा 2 राती जाली पुलीस येवंक ना काल राती आमच्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी मेळून एकल्या गोरवाक दवरले ते आख्खे हे आसले एक 10 गोरवां आसली ह्या म्हशीक आमी रेड हँडेड दवरले कंप्लेंटीन आमी बरयला सो नितीन जस्ट एक्सप्लेन हाऊ मच ऑफ डॅमेज इज डन सो आमच्या पहिल्या वर्सा गेल्या वर्सा खूप गोरवां येयलेली आनी जायत्या लोकांक लॉसूय जाला खूब पूण लोक कांय करूंक पावना सो हांव एक शेतकार जावन हांवें इनिशिएटीव केल्लो त्या गोरवाक धरपाक रेड हँडेड कित्याक आमी कितलेय फावटी लोकां कडेन वयता कोणाची गोरवां आहा बांदलेली स्ट्रे कॅटल इज अ डिफरंट थिंग स्ट्रे कॅटल सेपरेट इशू बसलेली गोरवां आहा ती लोक सोडटा वयर रावता टच घेवन पळयता कितें खाता आनी कितलें खाता ती लोकां कडेन फिडाक पयशे ना कितें काय समजना म्हाका ते लोक शेतान सोडटा गोरवां आनी वयर रावन पळयता टच घेवन रातचे कितें खाता आनी कितें खाता ती आनी मागीर आमी रेड हँडेड बी कोठ काल ताका दवरला आमी मुद्दाम सोडटा ते हय मुद्दाम लोक सोडटा आनी वयर रावन पळयता कोण ते आता ते कोण लोकांचे नाव ही आतां आयकयल्या कोणाची सांताक्रूज जाता म्हणून कळटा फ्रॉम सांताक्रूज इज कमिंग टू तालिगांव ऑल द वे आता हांगा जाऊन वयतले तुमी विल सी द सेकंडली स्ट्रे कॅटल आसता ती पंचायत शूड टेक केअर ऑफ इट फ्रॉम 5 years that taking care of it तुमकडे जायना न्हू म्हाका या आय टेक केअर ऑफ इट इफ यू कांट डू नो दे गिव मी द फंड्स गिव मी अ प्लेस you allotted a place on the top of that where it is where the garbage plant is. Garbage plant. If you all can't do something about that, give it to me. हांव तांकां पळयता हांव तांकां केअर घेता तुमकडे फंड्स या तुमकडे सगळ्या I will take care of it no if you can't take care of it I will take the care of getting it like कोही हाडपाचे ते कोही धरपाचे हांव आयडिया घेता आमकडे मनीस आहा धरपाक तांकां NGO सरकारान हे केल्या तांकां कॉल मारीत जाल्यार ते येवन व्हरता गोरवां I tried yesterday कोण फोन काडना कोणाक केल्लो तुमी कॉल खंयच्या NGO खबर ना नांव तेंचें म्हाका पण नंबर धाडलो WhatsApp म्हाका कॉल केला एकल्याच्या शेतान वयता ना ना सगळ्या शेतान दुसरे कोण येयले शेतकारी थोडे येतले आता थोडे म्हणजे कितले लॉस जाला आता कितले लॉस आसा आता मल्चिंग शीट घालेलं पण कंटिन्यू अख्ख्या सिजनाचो लॉस पोवतला माझा ऑलमोस्ट 50,000 रुपये लॉस आहे माझा लॉस कालचो स्वतः अख्खा मल्चिंग शीट आणि माझी ट्रिप पायपा घालता
तालिगांव शेताना माझी आयडियला फुडल्या शेतां ड्रीप पाईप घालता आनी मल्चिंग शीट घालता येवन पळोवपा जाय तुमकां. सो ड्रीप पायपा तेणी पांव धरून ड्रीप पायप फोडला ते. सो ते रिप्लेस करपाक जायना म्हाका, ते पुत्तून आख्खे काडून रिपेर करपाक जायना, रिप्लेस करचें पडटलें म्हाका पुत्तून काडून जाता. And this happens every year, you say? एवरी इयर पूण हो And have you complained to the panchayat about this? I think so. Every Gram Sabha जे आम्ही घेता तेन्ना आम्ही सांगता की stray cattle is one of the biggest menace in Taligaon, especially for our farmers, and also one is the road accidents which happen. But farmers face a very difficult situation. Now this is a young farmer. We are saying that we need to promote farming. But if young farmers like him who put up produce have a loss of 50,000 rupees, who's going to have that replaced? On top of that, 10 years now has passed that Panchayat, Taligaon Panchayat has been given a land at the garbage area on top by the Comunidad. 10 years does it take to have a pound done for the stray animals? Farmers are suffering, people are suffering, everyone is suffering in Taligaon. And not only Taligaon, we don't even know from where it's coming, whether it's coming from CCP side, whether it's coming from Santa Cruz side, from where the cattle is coming. And now you can see this cattle, it has a tag. It is tagged, means it is somebody's cattle over here. आणि आम्ही ते ते लोक सोडटा आणि तांकां पडोंकूच ना. जे कोण यंग शेतकार हा आणि जे जाणटे ते रोवता थिंगा, एंड देर आर सम पीपल हू आर व्हेरी पुअर इन फॅमिली हू आर दिस इज देयर लायव्हलीहूड. आणि जेन्ना गोरवां येता सारखे नश्ट करता, दे आर फार्मिंग is actually it's a bad thing at the end of it for these young farmers and for the people who are farming. So kindly requesting Panchayat, Taligaon Panchayat, and number of times आम्ही सांगला की बाबा ये पंचायत पासून ग्राम सभा आम्ही सांगलेले की do this pound. They show on the budget की आम्ही कोत्ता 10 वर्सां लागता एक compound. As Nathan said, तुम्ही करिना जाल्यार नो आमकां hand over. We will do it for Taligaon. We are ready to do it. This young boy who's a farmer who's studying. He's studying. He's in the third year. He is ready. आमदाराकडे होतो ना त्यांना तुमचा आमदार आमची आमदार हा ती ग्रामसभा नेता. You have to even to take an appointment with her is difficult. She is not available. And everyone runs to the husband. Why we need to run to the husband? He's not our MLA. If you're an MLA and he's gone n number of times to her and even informed when his fields were taken earlier, did she come down on ground and support these young farmers? So this is our situation. To me, MLAs, you all are elected representatives, but you are not representatives of the farmer. You all are thinking of your benefit. You all are converting lands and making into skyscraper buildings, but you are not supporting young farmers like him and every other farmer that is there in Taligaon. Today, not only his farm, kitle farmerache shet nast zala. And behind Panchayat, which one is from Ideal School, St. Michael's School it is called now. 3-4 fields have got damaged over there. And then those, all these animals come in the night because daytime activity ha, kontori ha, so आम्ही शू करता तेंका. पण रातचे त्यांना money. That also loss is there. One is investment and one is loss. म्हाका आता पुलीस स्टेशन कित्याक घेवन येयला तुमी? ओके, सो आमी तुका ते एक्सप्लेन करता. कित्याक न्हू आमी काल पयर एक कंप्लेंट केलोलो की इतलो लॉस जाला आनी गोरवां रातची येता. कितें जाता, आमी गोरवांक धरूंक वचो जाल्यार आमी रातचे ते राखता, ती शेतां राखोंक बसता. गोरवांक धरूंक वचो जाल्यार मागीर लोक येवन म्हणटा की आमची गोरवां धरली आनी मागीर ती कंप्लेंट करता आमचेर. तर आमी हें कोणें कंप्लेंट दिल्ली आनी पुलिशेक सांगलेलें की तुमी येवन ही गोरवां धरा, तुमी येवन व्हिडिओ घेया, तुमी येवन पळया. 2 दीस जाले पुलिशेक आमी सांगता. तालिगांव हितून चौकीन सांगल्यार ते म्हणटा मेन स्टेशनान कंप्लेंट घाल. मेन स्टेशनान आमी काल कंप्लेंट घाली, पुलिशेक सांगले काल यो म्हणून रातचे पळया. रातची पुलीस येयना, 112 तेंचो चलोना. तर आमी आयज कितें केलें, आमीच ते ह्या एकल्या गोरवाक धरले, ह्या म्हशीक आमी एप्रिहेंड केली आनी हिंगा हाडले आनी आमी कंप्लेंटीन बरयलां की दीस बफलो इज एविडन्स. ह्या म्हशीचे तुमी शेण घेवपाचें, फॉरेन्सीक लॅबान धाडपाचें आनी तुमकां कळटलें हेणें कितें कितें हाडलां आनी कितें कितें आमची शेतांतलें कितें कितें हाडलां आनी कितें कितें पिड्यार केलां. हें आमी कंप्लेंटीन बरयलां. हे कंप्लेंटची कॉपी आमी तुमकां दिता. कित्याक पुलिसेक ती गोरवां मेळोवची नाहली, पुलिसेक कितें मेळोवचें नाहलें आनी आमी वयता थिंगा. आतां काल तुमी पळयल्यार एकलो मनीस पुलीस कस्टडींतले पोवन गेलो. आमी जॉब स्कॅमान आमी म्हणटाले की लोकांक धरल्या ते एविडन्स काडा, सरकार आमकां इचारता एविडन्स. तर आमी कितें पळयलां की आमचो पळय लॉ अँड ऑर्डर मिनिस्टर आहा डॉक्टर प्रमोद सावंत, ताका कांयच जायना, कांय करूंक जायना आनी कांय सोजमाना तो. तर आमी इनिशिएटीव घेवन एविडन्स आमी हाडला. ह्या आतां गोरवाचें शेण तुमी धाडा फॉरेन्सीक लॅबान, चॅक करा आनी एविडन्स तुमीच
हे करा पब्लीक प्रॉसिक्युटराक दिया आनी तुमी हे कोर्टान एविडन्स दियात की आमची शेतां ती इबाड जाल्या कित्याक लोकांक कॉम्पेन्सेशन जाय आनी दुसरें म्हणल्यार ते इम्पाउंड पळय आहा ते कॅटल इम्पाउंड पंचायतीन बांदूंक जाय आसलें ते कॅटल इम्पाउंड बांदलेलें जायच आमकां कॅटल इम्पाउंड आहल्यार whether it's stray cattle or whether it's someone's cattle, once the cattle gets put into the impound and the person is fined, he will not leave the cattle like this. And these farmers will not get troubled like this. Okay, So, तुमकां दिसता की हे आतां तुमी पुलीस स्टेशनान दिता ते सिद्दीकी गेला तो होय वयसलो मरे सोडलो मरे वो पळय रेडो आमी हाडला आनी आमी पळय सी वी डोंट वॉन्ट टू ट्रबल द एनिमल आमी आमच्या एप्लिकेशनान बरयला की हेंकोडे ना कॅपॅसिटी ऑर हेंकोडे केपेबिलिटी ना पुलीस पेंजीम पुलिसा कोडे हेका होल्ड करपाक कॅपॅसिटी आनी केपेबिलिटी ना जाल्यार आमी आपल्या एप्लिकेशनान बरयला की आमी हेका धरून रावतले कित्याक हो आमचे कडच्यान हो पोवन वयचो ना आनी हेजो ओनर आमकां येतलो सोदपाक केन्ना आयज ना फाल्यां येतलो सोदपाक सीजर इज अ व्हेरी सिनियर फार्मर फ्रॉम तालिगांव हीज फील्ड ही आलसांदे कितें रोयलेलें आख्खे हे गोरवांनी हाल्ला हांव एज अ पॉलिटिशियन उलयना हांव उलयता एज अ फार्मर हांव 45 इयर्स शेत रोयता आनी जें हांव म्हाज्या दोळ्यांनी कितें पळयता चड दूख लागता सांगपाक एकलो देखून बांदून घेयना गोरवां कोणाची पळयती वचोन तर आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयता जाल्यार ते सायडीन ते सांगता आमची गोरवां न्हूय ही दुसऱ्यांची गोरवां आसतली म्हणटा आमकोण्याची गोरवां ना दुसऱ्यांची गोरवां म्हणटा आनी ही जी गोरवां येता तालिगांवच्या बॉर्डराक पडटा हाफ पडटा सांताक्रूज आनी हाफ पडटा तालिगांव ती बॉर्डर आमची जाल्यार हेचो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता ही जेन्ना गोरवां देंवता तेन्ना तांकां सगल्यांकूच आमकां हें करूंक जायना जेन्ना ते फोटी मारता आमकां तेंची गोरवां न्हू म्हणून आमी प्रूफ करून दिलां हें दवरलां पळय तें आमी दवरलां खरेंच आमचें डॅमेज घालात वर्सांची वर्सां डॅमेज जाता आनी हितून एक तुमकां सगल्यांक दाखोवन दिता हांव तेज्या कानान चीप आहा ह्या गोरवाच्या आनी आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉ प्रमोद सावंत तेणें आमकां आश्वासन दिलेलें आहा द ब्लेसिंग ऑफ द प्रायम मिनिस्टर टू सेव द फिल्ड्स कल्टिवेट द फिल्ड्स तो दोतोर आमचो फरे आनी ते कोणाय गोरवां आहा तेणें सांगलां एक तर गोरी चीप आहलेले रस्त्याचेर मेवत ताका 100% सबसिडी तेजी कॅन्सील कित्याक ही गोरवां फकत आसूंक जाय तेंच्या गोट्यान ही रस्त्यार भोंवपाची न्हू तेंच्या गोट्यान आसूंक जाय कित्याक ती सबसिडी घेता आनी आमच्या चीफ मिनिस्टरान क्लियरली सांगलेलें आहा देखून हेजेर हांव रिक्वेस्ट करतां आमच्या ऑथॉरिटीक हेची इन्क्वायरी करची हे गोरू कोणाचे ते क्लिपा प्रमाणे जे कानान आहा पळय तेन्ना एनिमल हजबंड्री इज ओनली रिस्पॉन्सिबल हाऊ दे आर गिविंग द सबसिडी एंड हाऊ दे आर लिविंग द एनिमल्स ऑन द स्ट्रीट दिस इज माय थिंग एंड माय पंचायत एंड सांताक्रूज पंचायत should collaborate together so that there is a solution. They will not come here and they will not go there. There should be some understanding because we are the sufferers. आमी काम करता ते उदकान वयता आमचे पळोवपाक कोण ना आनी एक लास्ट तुमकां सांगता हांव एज अ फार्मर आमचे बांदून घेवचे आनी आमचे कोण वडील आहा पळय ते तेणे एक पुलिशेक तर फॉरेस्ट गोमोंक जाय आमी फोट मागता सोत उलयता ते पुलिसांनी येवन थिंगासर पोवचे फॉरेस्ट गोरवां रातची देवान येता कितें करता पळय ती म्हाजो सिन्सियर रिक्वेस्ट सगल्यांक ओके एनी क्वेश्चन थँक्यू तुम्ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक होय आमी हे पळय रिपोर्ट आहा ते एग्रीकल्चर डिरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चरान घाला आमी CCP मेयराक हो रिपोर्ट घाला आमी डिरेक्टरेट ऑफ पंचायतान घाला डिरेक्टरेट ऑफ म्युनिसिपॅलिटीजान घाला नॉर्थ गोवा SP हेका घाला वेर एल्स पंचायतीन घाला वेर एल्स एनिमल हजबंड्रीन लेटर आहा पळय तितले डिपार्टमेंटान आमी लेटर घाल्या कोण काय एक्शन घेयना कोणाक काय पडलेलें ना म्हणून आमी एक्शन घेतलें आमी एविडन्स हाडला आतां हेजे हेणी कितें करपाचें तें पळोवपाचें पुलिशेन पुलीस कितें करतले कित्याक ही पुलिसेन FIR करपाची पयली मागीर पुलिशेन कोणाचेर FIR करतले हे गोरवाचे मालकार न्हू
चीप आहा तेजे टॅग हा न्हू तेजे मालकाक FIR करपाची, पंचायतीर FIR करपाची, पंचायतीर रिस्पॉन्सिबिलिटी ती. The Goa Panchayat Act says that stray cattle is the responsibility of the panchayat and the municipality. We are ready to help the police to find out who is the owner of this cattle. Yeah. And also another thing is the Panchayat Act and the Municipalities Act says that they are supposed to be taking care of stray cattle. Right? The Act says it. So the police should give a report to say that the Panchayat has not done its duty. The owner of this cattle has not done its duty. There are two complainants. Two people we have named in the complaint. Okay? And we have said that you take action. Here is the evidence. But isn't these issues are handled by the agricultural department? No. It is, see, because the animal is in the Panchayat area, no? No, destruction of crops, everything is handled by the agricultural department. Yes, but Why you not need a why report. not You put need a this report here? from the police to say that the crop was destroyed. This animal has destroyed it, right? That is it- what is then it- demanded by the department. yeah, the department demands an FIR and demands a report to say that your crop was destroyed. No, आम्ही म्हणता crop destroy जाला. आता हेजे पोटान कितें आहा ते तुमकां कळटलें विदाउट हार्मिंग द एनिमल. इफ यू डू अ फॉरेन्सिक रिपोर्ट हेजे शेण घेवन तुमी लॅबान धाडून रिपोर्ट काडल्यार कळटलें न्हू हेणें कितें हाडलां आनी कितें हाडूंक ना तें. Agriculture inspectors also come to check if this complaint is there. Yeah, agriculture inspectors come if there is a proper complaint, no? Evidence has to be given, no? Every time they say something, the BJP asks us for evidence. So we have brought the evidence and come in this case. Are you going to submit this evidence in the police station? We are going to ask them. We have said in our letter that if they can handle the evidence and keep it, they will keep it. If they can't, we are willing to keep the evidence with us in our custody. Thank you. Thank you. I'll send you all a copy of this. the copy of the complaint. I'll send you all the copy of the complaint. Nathan?